Vamos a leer la palabra de Dios, Hechos capítulo 4, 1 al 12. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 1 al 12, todos juntos. Si a todo lo encontramos, vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 1 al 12. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentido que le enseñasen al pueblo y anunciase que en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoselos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de ese Cristo Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias. Que este culto sea el día de la bendición. Y que si hay un problema ahora mismo, que este problema sea de bendición. Y que en este culto nuestro espíritu sea despierto en este momento. Y que este culto sea para la gloria tuya nada más. Y que se pueda hacer la evangelización de Latinoamérica y de Panamá. Bendice a todos los creyentes que están aquí en este momento. Y que esta palabra los guíes a ellos. Trabaja a través de tu Espíritu Santo. Y todo esto lo oramos en nombre de Jesucristo. Amén. Si vemos en Pedro, en Hechos capítulo 4, Pedro levantó a un cojo. En Hechos capítulo 4 habla sobre un cojo que él nació cojo. 사도행전 3장에 하나님께서 이 사람을 계획하고 있었습니다. En Hechos capítulo 3 habla sobre la reformación. 이 사람은 태어났는데 걷지를 못했습니다. Esta persona nació, pero nació sin poder caminar. 언제까지? 38년 동안 그렇게 살았습니다. ¿Hasta cuándo? Hasta los 38 años. 38년 동안 이 사람은 모든 정신 문제, 마음의 문제, 상처를 안고 살았다는 사실. Entonces esta persona ha sufrido mentalmente, físicamente y psicológicamente, podemos decir. 그런데 나이가 먹어갈수록 이 사람에게 문제가 생겼습니다. Pero teniendo más edad, más problemas le venían. 이제는 자기가 먹고 살아야 되는데 어떻게 먹고 살아야 할 방법이 없었어요. Y también tenía que vivir de comer, pero no sabía cómo hacerlo tampoco. 그래서 이 사람이 생각하기를 나는 이제 구걸을 해야 되겠다라고 생각을 했어요. Entonces él dijo y dio la resolución: bueno, tendré que pedir limosna. 그래서 이 성전 미문에 앉아 있었습니다. Entonces estaba al lado en la puerta del templo. 그런데 많은 사람이 그 사람한테 동전을 주었어요. Y muchos le dieron moneda y lo que tenían. 이 사람을 데려다 주는 헌신적인 사람도 있었습니다. Y había personas que daban todo para llevarlo a ellos al templo. 많은 사람들이 이 사람을 보고
안타까워했습니다. Y muchos sintieron lástima con él. 그런데 이 사람한테 뭘 주지 않았냐? 생명의 복음의 말씀을 주지 않았다. Pero a él no le dieron la palabra de la vida a esta persona. 많은 제사장이 지나가고 서기관이 지나가고 성도가 지나갔는데 이 사람한테 동전은 줬어도 생명의 복음의 말씀을 주지 않았다. Muchos sacerdotes pasaron, muchos creyentes pasaron, muchas personas pasaron, pero no le dieron la palabra de la vida a esta persona. 이 사람한테는 당장 돈이 필요하지만 하나님의 보시기에는 생명이 필요하다. Claro, tal vez en ese momento él necesitara dinero, pero para Dios él necesitaba la vida. 이 사람은 날마다 거기 앉아서 25센트를 받고 동전을 받고 살아갔다는 것입니다. Esta persona solo vivía sentado recibiendo 25 centavos, monedas. 이 사람이 돈이 필요하겠습니까? ¿Acaso él necesita dinero? 이 사람이 뭐가 필요하겠습니까? ¿Qué necesita él? 당장 필요한 것이 뭐냐? 이 사람은 일어나 걷는 것이 소원이었다는 것입니다. El deseo de él era poder caminar. 그런데 이 사람이 많은 의사도 찾아갔고 많은 사람을 만났지만 해결되지 않았다. Pero encontró con muchos médicos o muchas personas, pero no resolvía el problema de él. 그런데 베드로가 기도하러 가다가 이 사람을 만났고 Pero Pedro, yendo para orar, se encontró con esta persona. 베드로가 날마다 성전에 올라갈 때 날마다 이 사람을 보았다는 사실입니다. Pedro había visto a esta persona todos los días que iba al templo. 그런데 베드로가 이 사람한테 무슨 뭘 받느냐? 오늘 하나님의 계획을 받다는 것입니다. Pero en ese momento, ese día, Pedro había visto el plan de Dios. 여러분들이 인생 살아가면서 하나님의 계획이 무엇이라는 것을 알고 살아야 됩니다. Nosotros tenemos que saber, viviendo nuestra vida, cuál es el tiempo de Dios, cuál es el plan de Dios. 하나님께서 나한테 원하는 것이 무엇인가를 우리는 확실하게 봐야 될 것입니다. Tenemos que ver correctamente y estar seguros qué es lo que Dios quiere. 그거를 못 볼 때 우리는 육신적으로만 살아갈 수밖에 없다는 Si nosotros no vemos eso, solo viviremos físicamente y con las cosas físicas nada más. 그런데 베드로가 성전에 올라가면서 이 한질병이를 받는다 하나님의 계획을 받다. Pero Pedro, yendo a orar al templo, vio a este cojo y vio el tiempo de Dios. 하나님의 떠난 이 세상을 이 사람으로 통해서 확인했다는 것입니다. Entonces Pedro pudo ver el plan de Dios a través de esa persona. 창세기 3장이 문제가 무엇인 것을 이 사람을 통해서 다시 확인했다는 것입니다. Y pudo asegurarse de nuevo de cómo vino Génesis capítulo 3. El problema es eso, a través de esa persona. 베드로가 이 사람을 보고 이야기했습니다. Entonces Pedro, viendo a esta persona, le dice: 나는 금과 은은 없지만 내게 있는 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라고 얘기했습니다. no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 이 사람한테 가장 필요한 문제가 있다. Entonces le resolvió el problema más necesitado, podemos decir. 여러분들이 해결될 필요한 문제가 무엇입니까? ¿Cuál es el problema que tiene que estar resuelto ahora mismo? 여러분들이 해결받아야 될 문제는 무엇입니까? ¿Cuál es el problema que tiene que estar resuelto en sus vidas? 오늘 여러분들이 이 말씀을 통해서 하나님의 계획을 발견하는 것입니다. Espero que a través de la palabra de Dios pueda encontrar el plan de Dios. 이 사람이 이 문제를 맞이한 건 하나님을 떠나서 생겼다는 말. El problema que tiene este hombre vino de la separación de Dios. 하나님을 만나는 그 순간부터 이 사람의 영적 문제, 육신 문제가 해결됐다. Pero en el momento que aceptó y encontró a Dios, se resolvió el problema espiritual y el problema físico que él tenía. 하나님의 떠난 문제가 그리스도로 통해서 해결됐다는 사실. Que el problema que tenía él a través de Cristo Jesús fue resuelto. 요한복음 14장 6절에 보니까 내가 그 길이라고 말씀하셨어요. En Juan capítulo 14 dice: Jesús es el camino. 하나님 만나는 길 대신 그리스도를 이 안진뱅이가 영적 회복 해결했다는 사실. Que Jesús es el Cristo que fue el camino, hizo encontrarse el cojo con Dios. 하나님을 만나고 이 사람의 문제가 해결돼서 이 사람이 걸어가기 시작했습니다. Entonces él tuvo la resolución del problema y él pudo caminar. 그런데 이 사람이 가장 성전 미문에서 원했던 것이 무엇입니까? Entonces, ¿qué es lo que de verdad él necesitaba? Y lo dice en la Biblia. 많은 사람이 교회 성전에 들어가서 하나님께 예배 드릴 때에 이 사람은 들어갈 수 없었다는 사실. La razón es que cuando muchos iban a dar culto, pero esta persona coja no podía entrar al culto. 하나님께 예배를 드리고 싶어도 예배 드릴 수 없었다는 사실. Entonces él, aunque quería dar culto, no podía dar culto. 왜 그런지 아세요? ¿Por qué? 이때 당시에 몸이 불편한 사람은 성전에 들어갈 수 없었다. En ese momento, las personas que tenían un problema físico no podían entrar al templo. 그런데 성전 미문에서 날마다 동전을 구걸하면서 예배를
예배드리고 싶었다는 거예요. Pero en la entrada del templo siempre estaba sentado escuchando y queriendo escuchar y entrar al templo. 맨 마지막 절에 보면 뭐라고 나와 있느냐? 이 사람이 구원을 받고 문제가 해결되고 어디로 가느냐? 하나님의 성전에 들어가서 뛰고 하나님께 영광 돌리다 하나님 말씀하셨어요. Y si vemos al último versículo de ese capítulo, él entra al templo dando culto y estaba feliz. 얼마나 예배드리고 싶었으면 나자마자 성전에 들어가서 하나님께 영광 돌리고 Que tanto él quería dar culto que cuando se sanó de una vez fue al templo a dar culto. 얼마나 기뻤는지 그 자리에서 뛰었다는 거예요. Que estaba tan feliz que dice que saltó de alegría. 그걸 가지고 구원의 감격이라고 얘기해요. Eso es el toque de la salvación. 여러분들이 구원받고 하나님 앞에 감사할 때에 내 몸이 하나님께 영광 돌리는 거예요. Por eso cuando usted tiene la salvación y dan gracias por eso, pueden dar la gloria ante Dios con su propio cuerpo. 그런데 사도행전 4장 1절 12절에 보니까 이 병자를 고쳤다고 문제가 일어났다. Pero Hechos 4:1-12 habla sobre que porque curaste al cojo hay un problema. 그래서 재판에 와서 지금 법정에서 이야기해요. Entonces está en el tribunal y entonces está con el juez. 여러분들 이 평생 해결되지 못하는 문제를 복음으로 그리스도를 통해서 해결됐는데 그게 뭐 잘못입니까? Entonces esta persona que no pudo resolver el problema a través del evangelio lo resolvió. ¿Acaso es un problema o no es un problema? 그런데 이 하나님의 말씀은 뭐라고 했냐? 우리가 전하지 말라는 그리스도를 왜 가르쳤냐라고. Pero en la palabra de Dios dice que ¿por qué estás hablando sobre Cristo que te dijimos que no hablaréis? 그런데 베드로가 내가 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없다. Y Pedro dijo que lo que yo vi, lo que escuché, ¿cómo no lo puedo decir? 부활한 예수 그리스도를 내가 증거하지 않을 수 없다라고 얘기해요. ¿Cómo no puedo evidenciar, testificar a Cristo? 그러면서 사도행전 4장 10절 천하의 구원을 얻을 만한 다른 이름 우리에게 주십니다. Por eso en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. 베드로는 안질병을 일으켰다는 이유로 법정에 들어가게 됐습니다. Entonces, porque Pedro había curado, sanado a este cojo, entró a la tribunal. 그리스도를 전하지 말라고 했는데 그리스도를 전했다고 법정에 들어갔습니다. Porque habló sobre Cristo que dijo que no hablaréis, entonces lo habló y estaba en la tribunal. 아무 잘못이 없는데 누명으로 이 사람을 씌웠다는 것입니다. Entonces no había ningún problema, no ha hecho nada malo, pero esta gente de secta le dijo que estaba mal. 왜 이렇게 됐을까? ¿Por qué? 법정에서 대제사장들이 다 모였습니다. Todos estaban los sacerdotes, todos estaban ahí. 그때 베드로가 강하게 됐습니다. Pero Pedro se paró firmemente. 이 세상의 사람들은 인간을 구원할 수 없다라고 외쳤던 것입니다. Que las personas de este mundo no pueden salvar a estos hombres. 오직 그리스도만 구원자라고 말씀했습니다. Solo Cristo es el Salvador. 이 이야기를 어디서 얘기하지 않습니까? ¿Dónde dijo esto? 법정에서 얘기한다. En la tribunal. 그때 법정에서 얘기하면 이 사람은 죽을 수도 있던 것입니다. Él, si hablara eso en el tribunal, él iba a morir, en otras palabras. 죽을 줄 알면서도 하나님의 말씀을 증거했다는 것입니다. Pero él sabiendo que podría morir, él igual testificó la palabra. 그 이후 로마 250년 동안 계속 기독교인을 핍박했다는 사실. Y entonces desde ese momento Roma fue persiguiendo los cristianos por 250 años. 25년 동안 그리스도인을 죽이기 시작했습니다. Y por esos años empezó a atacar a los que hablaran de este mensaje. 그때의 그리스도인들은 절대 이 핍박에 무릎을 꿇지 않았다는. Pero esta gente de Cristo nunca se arrodillaron a esta persecución. 히틀러와 공산주의가 일어나서 이 복음을 반대했지만 막을 수 없었다는 사실. Hitler y otros quisieron tapar este evangelio, pero no pudieron taparlo. 미국에 또 영국에 무디나 웨슬리라는 사람이 있었습니다. Sabemos que en Estados Unidos y en Inglaterra estaba Moody y estaba Wesley. 웨슬리가 그 지역을 지나갈 때마다 그 지역에 있는 술집은 문을 닫았다고 역사에 기록하고 있습니다. Y Wesley dijo que estaba caminando y todas las iglesias estaban cerradas. 무디가 복음을 전할 때 그 지역에 흑암이 무너졌다라고 설명하고 Y Moody habla de que cuando él estaba en su región, las tinieblas fueron quebrantadas. 이렇게 핍박이 일어나고 복음을 막았는데 왜 전도 운동은 계속 지속돼요? Entonces, ¿por qué había tanta gente que quisieron tapar el evangelio, pero por qué todavía sigue el movimiento de la evangelización? 이번에 미국에서 38명 랩런트
고대 목사님들, 장로님들이 오셨습니다. Entonces vinieron esta semana 38 personas de Estados Unidos, remanentes, pastores y misioneros y ancianos. 이분들은요 전혀 에스파뇰을 하지 못하는 사람. Ellos no saben hablar nada de español, 그런데 복음을 전하기 시작했어요. pero hablaron del Evangelio. 너무 말이 안 되니까 누가 역사했냐? 성령이 역사했어요. Como no pueden hablar nada, entonces ahí obró el Espíritu Santo. 그냥 하나님이 답답하니까 예수 믿게 만든 거예요. Entonces como Dios está como apurado y como que hizo que aceptara a Jesús de una vez. 말이 돼야 복음이 증거되지 않습니까? Porque tienes que hablar para que el Evangelio se pueda conver. 근데 말을 못하는데 예수를 믿었어요. Pero ni siquiera pueden hablar, pero aceptaron a Jesús. 그걸 가지고 성령의 역사라고. Esa es la obra del Espíritu Santo. 그러니까 이분들도 깜짝깜짝 놀라요. Entonces estas personas también están como asustadas. 그냥 쪽지 들고 이렇게 얘기하는데도 이 사람들이 너무 답답하니까 예수를 믿어버렸어요. Entonces como esta persona está escuchando esta libreta y no lo puede entender muy bien, ellos aceptaron a Jesús al final. 그것을 가지고 하나님이 하십니다. Eso es lo que hace Dios. 전도 운동은 내가 하는 것이 아닌 하나님께서 하시는 것입니다. Por eso la movilización de la evangelización no es algo que yo hago, sino que algo que hace Dios. 38년 동안 안질병이 됐던 이 사람이 돈이 필요했겠습니까? ¿Acaso esta persona de 38 años cojo tenía que tener dinero? 이 사람이 지금 당장 먹을 것이 필요했겠습니까? ¿O necesitaba algo de una vez para comer? 이 사람은 일어나 걷는 것이 이 사람의 소원이었어요. Su deseo era caminar y andar. 그런데 이걸 고쳤다고 이 바리새인들이 문제를 삼았다. Pero los fariseos, porque dijeron que lo curaste, entonces es un problema. 이렇게 전도 운동이 일어나는데 여기에 큰 하나님의 계획과 이유가 있다는 사실. Entonces este movimiento de evangelización es tan grande, entonces hay un plan de Dios en ella. 하나님은 진짜 참 성도, 참 하나님의 자녀를 찾는 것입니다. Dios siempre busca al gran evangelista y al gran creyente. 진짜 그리스도의 담대한 사람을 하나님께서 날마다 찾고 있다는 사실. Y que todos los días Dios está buscando a esa persona sincera con Él. 혹시 여러분들 이 세상 살아가면서 갈등이 생깁니까? Ustedes viviendo en este mundo siempre tienen como dudas. 항상 여러분들 마음속에 어려움이 생긴다면 O en sus corazones siempre tienen problemas o preocupaciones. 여러분들 그 시간표에 여러분들을 바꾸시기 바랍니다. En ese tiempo cambien. 여러분들의 생각을 바꾸시기 바랍니다. Cambien su pensamiento. 여러분들의 마음속에 있는 그리스도와 함께 여러분들이 누리시기 바랍니다. Y que disfruten a Cristo que está en sus corazones. 여러분들께서 이렇게 말씀 가지고 하나님 앞에 나아갈 때에 하나님께서는 그 말씀으로 통해서 역사하신다는. Cuando ustedes salen con esta palabra aferrándose, entonces Dios obra. 그런데 왜 하나님께서는 참된 제자를 찾고 왜 세우려고 합니까? Entonces, ¿por qué Dios busca al gran evangelista y por qué los levanta? 제가 이번에 미국에서 오셨는데 특강을 부탁해서 특강을 했습니다. Entonces yo le dije a un pastor que vino, que vino a los Estados Unidos, le dije que diera un mensaje especial. 그런데 제가 이런 얘기를 했습니다. Y yo le dije, 왜 현장에 제자가 필요합니까? ¿por qué en el campo necesitamos discípulos? 제자가 없으면 저는 그 지역에 들어가지 않습니다. Porque si no hay discípulos, yo no puedo entrar a esa región. 아무리 많은 사람이 있어도 제자가 없으면 난 들어가지 않습니다. Aunque hay muchas personas, si no hay discípulos, no puedo entrar. 참 제자가 있어야 이 그리스도의 복음이 증거돼요. Tiene que haber un verdadero discípulo para poder conveer este evangelio. 이 제자를 통해서 이 생명의 말씀이 증거된다. Que tiene que ser la realidad que este evangelio tiene que ser proclamado. 하나님이 새를 만드시고 물고기를 만드시고 동물을 만드시고 사람을 만드셨어요. Dios creó el agua y el pez, el árbol y la tierra, los animales y creó el ser humano. 다 연관되는 게 뭡니까? ¿Qué es lo que tiene en relación? 생명. La vida. 생명이 없으면 살아갈 수가 없다는 Si no tienen vida, no pueden vivir. 근데 하나님께서는 인간이 살아갈 수 있는 생명을 주셨는데 그것이 바로 하나님의 형상이라는 것입니다. Por eso Dios nos ha dado a nosotros una vida y esa fue la imagen de Dios. 그것이 우리한테 주신 최고의 선물. Ese fue el regalo más grande para nosotros. 동물한테는 하나님께서 이 하나님의 형상을 주지 않았다는 사실. A los animales Dios no le dio la imagen de Él. 오직 인간한테만 생명을 주셨습니다. Solamente al ser humano tiene la imagen de Dios. 이 생명을 가지고 살아가야 된다. Y este hombre tiene que vivir con esa imagen y disfrutarla. 하나님을 떠나서 이 생명을 잃어버렸다는 것이 지금의 현실이고 현장이다. Y esa es la realidad y el campo que muchas personas no conocen de la imagen de Dios y están perdidos. 그래서 이 현장을 살리기 위해서 참 제자를 찾는다는 것입니다. Por eso, para salvar a estas personas que están perdidos, tenemos que buscar al verdadero discípulo. 하나님께서 참 제자를 찾는
우상과 재앙에 빠진 사람을 건져내라고 찾는 것입니다. Para tener el verdadero discípulo es para sacar a esas personas que están en la idolatría, están caídos en ese campo. 지금도 우상이 뭔지 모르고 살아가는 사람들. Hay muchas personas que no saben qué es el ídolo y siguen viviendo. 그래서 많은 사람들이 어려움 당하는 것을 잘 모르는 것입니다. Y no saben que están caídos en maldición y no saben que están caídos en dificultades. 그래서 하나님께서 참 제자를 세워놓고 우상과 재앙에 빠진 사람을 건져내라고 합니다. Por eso Dios se levanta a un discípulo verdadero para sacar estas personas que están sufriendo. 참복음이 아니면 이 문제를 해결하는 축복받은 사람들입니다. Ustedes son personas de bendición. 적어도 여러분들 가운데는 우상이 없다는 사실. Y lo mejor es que ahora mismo no tienen una familia o no tienen descendencia ahora de idolatría. 십계명 제1장에 뭐라고 그랬어요? ¿Qué dice en los 10 mandamientos? La primera. 나는 너의 하나님. Yo soy tu Dios. 누구의 하나님? ¿De quién? 너의 De ustedes. 동물의 하나님? 아닙니다. 너의 하나님. No de animales. ¿De quién? De ustedes. 뭐라고 말씀하시는지 아십니까? ¿Y qué dice? 아무 형상이나 만들어서 절하고 거기 경배하지 말라. Que no adores creando una imagen y dándole adoración. 왜냐? 나는 너의 하나님. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. 내가 너의 하나님이기 때문에 형상에 절하면 상사자가 어려운다. Porque yo soy tu Dios y si tú rompes eso, tu tercera, cuarta generación será maldecida. 그런데 인간이 하나님을 떠나면서 형상을 만들고 우상을 만들기 시작했다. Pero el ser humano separándose de Dios, creó una imagen y lo adora. 마태복음 4장에 보니까 마귀가 예수님한테 와서 많은 산꼭대기를 데리고 올라갔어요. Mateo 4 habla de que Satanás lleva a Jesús a la cima de la montaña 그러면서 온 세상을 보여줬어요. y le enseña a todo el mundo. 온 세상의 돈과 모든 것을 보여줬어요. Le enseñó todo la economía, en todo el gobierno, todo es el mundo. 그러면서 사단이 이렇게 Y Satanás le dice, 네가 당신이 만약에 나한테 절을 한다면 이 세상의 모든 것을 너한테 si usted se postra a mí, te daré todo lo que está aquí. 그때 뭐라 했습니까? Y después, ¿qué dijo? 주 너의 하나님만 섬기라 했어요. Que solo sirve y adora a tu Dios. 그게 사단의 존재예요. Ese lo que dijo Satanás a Jesús es su estrategia. 많은 사람이 그 앞에 절하기를 원한다는 거죠. Que quiere que creen una imagen y lo adoren. 적어도 여러분들은 여기에 있지 않다는 사실이에요. Lo mejor es que ahora mismo usted no está en eso. 지금도 많은 사람이 우상이 뭔지 모르고 살아가고 있습니다. Muchos no saben qué es la idolatría, el ídolo y siguen viviendo de esa manera. 왜 성경은 우상을 만들지 말고 절하지 말라고 합니까? ¿Por qué la Biblia dice que no adores los ídolos o no crees un ídolo? 사랑의 하나님은 이 사단과 귀신을 섬기는 것을 싫어한다는 것입니다. Porque Dios detesta que estés adorándole a Satanás o a los demonios. 여러분들은 진짜 하나님을 경배하는 참 자리임을 감사드립니다. Tiene que dar gracias a Dios que ustedes están afuera de esa cosa. 한국에 하면 절간에 우상을 만들어 놓고 거기에 많은 사람이 서는 En Corea hay lugares que hacen un gran lugar para idolatría y a todos van a hacer postraciones allá. 반드시 그 배후가 누구냐? 사단이라고 되어 있습니다. Pero en la Biblia habla concretamente que atrás de ese ídolo está quién? Satanás. 귀신을 섬기는 일을 하지 말라고 얘기했다. En otras palabras, no hagas el trabajo de estar adorando al demonio. 행복하게 살라고 얘기하는 것입니다. Dice, vive felizmente sin hacer eso. 그 형상을 만들어 놓고 이것이 우리의 문화다라고 얘기합니다. Y le dice que adorando este ídolo, dice que no, esto es nuestra cultura. 전 세계 사람들이 와서 그것을 사진을 찍고 좋아합니다. Y otros vienen, mucha gente viene afuera a tomar fotos y le gustan esta cultura. 만들어 놓은 형상 우상에 많은 사람들이 절을 한다는 사실입니다. Y hay muchos que adoran a ese ídolo. 그것은 하나님이 아닙니다. Eso no es Dios. 그거는 예수도 아닙니다. Eso no es Jesús. 그것은 사단의 영 오직 귀신이다. Ese es Satanás, el demonio también. 그래서 성경은 절하지 말라. Por eso la Biblia dice, no adores a estos ídolos. 사단은 시대마다 강대국에게 우상을 줘서 이것을 전 세계에 전염시켰습니다. En cada era, Satanás siempre usa un país representante para tener este poder. 창세기 3장 사건을 전 세계에 전염시켰다는 겁니다. Génesis 3, para que pueda todos tener esta propagación en este lugar. 창세기 6장에 보니까 네피림 시대에 많은 세상을 전염시켰다는 겁니다. En Génesis capítulo 6, en los tiempos de los gigantes, la era de los gigantes, también esta propagación. 창세기 11장을 보니까 전 세계에
많은 것을 전염시켰다는 것입니다. Génesis capítulo 11 también para todo el mundo que se esparció todo este problema. 그런데 계시록 1장 9절에는 12장 1절 9절에 뭐라고 말씀하십니까? Entonces, ¿qué dice en Revelaciones 12, 1 al 9? 결국은 우상을 전파했던 이 강대국은 망했다는 것입니다. Que todo lo que tenían esa potestad en la idolatría, todos perecieron. 그런데 이것을 모르고 지금도 있다는 것입니다. Pero no saben de esto y siguen haciéndolo. 그래서 하나님께서는 뭐라고 말씀하느냐? 절대 우상과 형상을 하는. Por eso Dios dice, nunca creas una imagen y lo adores. 저는 사역을 하면서 제자를 이렇게 찾는 것이 제 미션 중에 하나입니다. Una de las misiones yo haciendo este ministerio es buscar a los discípulos. 여러분들 주위에 진짜 복음 들을 수 있는 제자가 있다는 사실. Y entonces en sus lugares, en su campo, hay un discípulo de verdad ahí. 솔직히 말해서 우리는 갈등이 문제가 아닙니다. No es problema de nosotros de que estemos siempre dudando, preocupándonos. 여러분들에게 이 복음이 여러분들한테 있다는 사실을 감사하시기 바랍니다. Tiene que dar mejor gracias que tienen el evangelio. 이 복음이 정치인한테 갔으면 어떻게 되겠습니까? Y si llevas a este evangelio y vas a un a un político, 만약에 이 복음이 바리새인들한테 갔으면 어떻게 y si este evangelio entrara a los fariseos, 절대 안 되겠죠. no pueden, ¿no? Es difícil. 그래서 하나님께서는 여러분들을 부르셔서 여러분들한테 복음을 주셨다는 거예요. Por eso nosotros recibimos el evangelio para poder dar el evangelio allá. 한마디로 생명을 회복시켜 주셨다는 거예요. En otras palabras, nos restauró la vida. 사도행전 13장, 16장, 19장 쭉 보면은 하나님께서 역사하는 이 장면이 나옵니다. Entonces en Hechos 13, 16, 19 vemos la obra de Dios. 여기에 큰 혼란이 오가게 Dice que va a haber un gran vacío. 하나님을 떠나고 점쟁이를 찾아가고 무당을 찾아가는 건 영적으로 그 지역이 흑암에 덮였다는 사실. Que porque adoran los ídolos, porque crean ídolos, entonces hay un desastre, hay un desorden espiritual. 이 큰 혼란을 막기 위해서 여러분들을 부르셨다는 사실. Y para arreglar este desorden, Dios los llamó a ustedes. 이 사람이 이것을 증거할 수 있는 제자가 누구냐? 제자가 필요하다는 거죠. Entonces Dios necesita para alguien y es el discípulo. 그래서 한 지역의 한 제자는 그 지역의 중요한 사람. Por eso una región, un discípulo es muy importante. 그래서 종교와 복음은 차이가 있다는 것입니다. Por eso el evangelio y la religión hay una gran diferencia. 종교와 복음은 같지 않다는 것입니다. El evangelio y la religión no son lo mismo, 100% 틀리다는 사실. son diferentes. 우상과 똑같은 종교화된 교회를 여러분들이 살리시라고 부르셨습니다. Hay lugares que dicen que contienen hasta ídolos en la iglesia. 여러분들은 교회를 살려내야 돼요. Tienen que salvar las iglesias. 하나님은 왜 핍박을 허락했습니까? ¿Por qué Dios permitió las persecuciones? 왜 시대마다 하나님께서는 전도자에게 핍박을 허락하셨습니까? ¿Y por qué Dios permite que tengan persecuciones cada era, cada discípulo? 성도 여러분들이 이것을 잘 기억해야 됩니다. Los creyentes tienen que recordar esto bien. 지금 많은 교회가 이제는 종교와 우상 쪽으로 흘렀다는 사실. Muchas iglesias están yendo a la idolatría y a la religión. 종교화된 교회를 바로 우상 숭배와 똑같이 하나님은 설명하고 있습니다. Una iglesia que es religiosa se ha vuelto también a adorar ídolos. 복음이 종교가 될 수 없습니다. El evangelio no puede ser religioso. 그런데 이 이스라엘 사람들은 복음을 종교로 만들었다는 사실입니다. Pero Israel él ha vuelto su evangelio como una religión. 그래서 이스라엘 역사를 보면 6번이나 재앙과 노예와 포로와 속국이 되었다는 사실. Entonces, Israel hay 6 clases de maldiciones también, que ellos fueron también esclavos, fueron esclavitud, fueron colonizados. 우리는 가끔가다 이런 생각을 할 수 있습니다. Nosotros a veces podemos pensar, 나는 하나님을 믿는데 왜 이런 문제가 생길까? yo creo en Dios y ¿por qué tengo estos problemas? 나는 하나님을 믿는데 왜 난 이럴까? ¿Por qué tengo estos problemas si creo en Dios? 나는 하나님을 믿는데 나한테 왜 문제가 자꾸만 생기는? ¿Y por qué si creo en Dios, por qué siguen viniendo los problemas? 사단은요 이런 문제를 가지고 속였다는 것입니다. Pero con esos problemas es porque te quieren engañar 이 principalmente. 시대가 교회가 종교화됐다는 것을 여러분들이 깨닫기 바랍니다. Usted tiene que darse cuenta que esta era ahora mismo, la iglesia se han vuelto religiosos nada más. 종교와 복음은 다르다. La religión y el evangelio es diferente. 종교는 내가 하나님을 찾아가는 것입니다. La religión es yo buscar a Dios. 복음은 하나님이 나를 찾아오신 것입니다. El evangelio es que Dios me buscó a mí. 이것을 몰라서 교회와 성도들이 어려움을 당하는 것입니다. Muchos no saben
saben esto y sufren su vida religiosa. 복음을 회복한 사람은 250년 만에 로마를 교회화 시켰다는 것입니다. Lo que han puesto restaurar el evangelio 250 años pudo conquistar Roma. 콘스탄티누스라는 황제가 많은 사람들을 죽이고 핍박하고 그랬는데 이 황제가 교회 기독교를 국교로 만들었다. Por 313 años Constantín había matado a muchos creyentes y a muchos cristianos. 그 전까지 예수를 죽인다고 했던 이 왕이 이제는 우리나라를 국교로 선언하겠다고 했습니다. Y dice, y después al final dijo que el que matamos a Jesús, vamos a ponerlo ahora como nuestra base de nuestro país. 지금도 모든 종교는 같은 것이라고 다원주의를 얘기하는 목사들이 많습니다. Y hay muchos pastores que ahora dicen que todas las religiones es una. 여러분들 이 말이 맞습니까? ¿Acaso esto es cierto? 구원자가 여러 명 있습니까? ¿Acaso el Salvador hay muchos? 하나님 만나는 길이 여러 길이 있습니다. ¿O hay muchos caminos para encontrarnos a Dios? 하나님의 말씀에는 이렇게 얘기하고 있습니다. Pues la palabra de Dios solo dice esto, 오직 내가 길이다. que yo soy el camino, 내가 오직 진리다. yo soy la verdad 내가 오직 생명. y yo soy la vida. 내가 하나님 만나는 오직 길이 된다라고 얘기했습니다. Que yo seré el único camino para encontrarte con Dios. 여러분들 확실히 이것을 해결하셔야 합니다. Espero que puedan entender y recordar esto. 많은 다원주의, 다원론을 외치는 사람들이 같이 예배 드리자고 얘기합니다. Muchas iglesias unificadas dicen que vamos a dar culto todos juntos, todas las religiones. 목사가 설교하면요 무당이 구슬하고 Que el pastor está dando el mensaje y de repente como uno de los budistas empieza a hacer sus canciones. 목사가 설교하는데 중이 그 교회에서 목탁을 뜯기겠다. Y si el pastor está dando culto, entonces el chamán empieza a hacer sus cosas. 각자 신을 찾아서 하나님을 만나자는 이야기. Dice que está buscando su Dios, entonces sus dioses, entonces espera encontrar un Dios. 그러면 예수님이 십자가 못 박게 될 이유가 있습니까? Entonces ¿acaso haber una razón que Jesús tenía que morir en la cruz? 구약에 뭐라고 말씀하셨어요? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? 오실 그리스도를 설명했어요. Habló sobre Cristo 그분이 예수라고 y Él es Jesús. 그분이 오셔서 이 세상의 모든 죄를 해결한다 그랬어요. Y Él dijo que iba a resolver todos los problemas del pecado. 그분이 와서 십자가 못 박히시고 피 흘리신다고 그랬어요. Y dijo que iba a morir en la cruz y derramar su sangre 그분이 부활하신다고 그랬어요. y resucitar. 그분 그래야 될 이유가 없지 않습니까? Entonces si no, la verdad no es necesario, entonces no hay que creer en esto, ¿no? 만약에 이 사람들이 많은 종교가 하나님 만나는 길이 된다면 예수님이 십자가 못 박게 될 이유가 없다. Entonces si es de verdad que las religiones se unen y todo tiene un camino a la salvación, entonces Jesús no debió morir en la cruz. 프리메이션이 뭐라 그랬습니까? ¿Pero qué dicen? 프리메이션이 이 세상에 기독교를 없애자라고 선언했습니다. Los masónicos, ellos tienen una misión de desaparecer todas las iglesias. 뭐로? ¿Con qué? 세상 문화? Con la cultura del mundo. 여러분들 예수 잘 믿으시기 바랍니다. Tienen que creer bien en Dios. 예수 잘 믿어야 이 혼란한 시대에 여러분들이 이겨나갈 수 있다고 썼습니다. Tienen que creer en Dios bien para no estar confundidos en ese desorden espiritual. 예수님이 왜 이 땅에 오셔서 나를 위해 십자가 못 박히신 것을 여러분들이 믿으셔야 돼요. Usted tiene que creer de verdad por qué Jesús vino a la tierra a morir por nosotros. 예수님께서 왜 부활하시는가에 대해서 여러분들이 잘 아셔야 돼요. Tiene que conocer bien por qué Jesús resucitó. 여러분들 앞으로 이 세대는요 어려운 세대가 될 것입니다. La futura generación va a ser más difícil. 예수 믿기 힘든 세대가 될 것입니다. Va a ser una era tan difícil para poder creer en Dios también. 그런 가운데 하나님께서 여러분들을 부르셨다는 사실. Pero en todas esas cosas Dios lo llama a ustedes. 지금 모든 종교는 같다라고 얘기하는 이 목사들이 지금 이 사실을 모른다는 사실. Muchos pastores que dicen que todas las religiones son lo mismo no saben esta realidad. 다 같이 예배 드리자. Así que vamos a dar todo culto juntos. 어디서요? 교회에서 그런. ¿En dónde? En la iglesia. 목사가 그런 얘기합니다. El pastor está diciendo eso. 저는요 그 목사 사실 구원받은 사람이 아니라고 생각해요. Yo digo que ese pastor no tiene ni siquiera la salvación. 진짜 이 사람들은요 그리스도가 뭐라는 사람들이. No saben qué es Cristo. 여러분들 참복음을 회복하시고 Espero que puedan restaurar el verdadero evangelio en sus vidas. 참복음을 회복하기 위해서 여러분들을 부르셨다는 것입니다. Para restaurar el gran evangelio, el verdadero evangelio, Dios lo llamó a ustedes. 이 세상에 절반이 넘는 목사님들이요 다른 종교에도 구원이 있다라고 설명한다는 사실. Otros pastores también explican de que hasta la filosofía, hasta la teología, de que de verdad es otro camino para encontrarnos con Dios.
이 사람들은요 진짜 사장이 뭐고 귀신이 뭔지 모른다는 거예요. Ellos no saben qué es Satanás, no saben qué es la obra del demonio, 우상도 모르고 아무것도 모른다는 거예요. no saben qué es los ídolos, no saben nada. 여러분들을 통해서 참복음이 Es 회복됐어요. porque a través de ustedes se puede restaurar el verdadero evangelio. 400년 만에 모세가 양의 피 제사가 회복됐다. 400 años dentro de eso Moisés restauró el pacto de la sangre del cordero. 하나님께서 이 모세를 통해서 전 세계에 이 복음이 증거됐다. Que a través de Moisés se pudo proclamar y extender el evangelio. 800년 만에 이사야가 뭐라고 얘기했습니까? En 800 años, ¿qué dijo Isaías? 처녀가 이타여 아들을 낳을 것이니 그 이름은 임마누엘이다. Que van a ser un niño de una virgen y lo vas a llamar ¿quién? Emanuel. 그리고 이후에 700년 후에 벌어졌습니다. Después de 700 años, ¿qué pasó? 베드로가 고백했습니다. Pedro confesó, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라. Jesús es el Cristo, el Hijo viviente. 이 말을 잘 알아들어야 여러분들의 응답을 받을 수 있다는 것입니다. Usted tiene que entender esto bien para poder recibir respuestas. 지금 많은 교회에서는요 서로 싸우고 서로 미워하고 있습니다. Muchas iglesias ahora mismo se pelean o se odian. 참으로 이해가 안 돼요. No se entiende bien esto. 그래서 ¿Por qué se pelean? 교회에서 왜 목사들이 ¿Por qué en la iglesia los pastores se pelean? 그래서 ¿Por qué? 이 참 좋은 복음을 가지고 왜 싸워? ¿Por qué con este evangelio tan bueno? ¿Por qué se pelean? 여러분들 저는 의심스러워요. Yo a veces como que tengo como dudas. 그런데 이 복음이 회복된데 초대교회가 또 타락했다는 거죠. Entonces ellos restauraron todo la iglesia primitiva, pero de nuevo cayeron. 그래서 1500년 만에 마틴 루터가 뭐라 그랬어요? Entonces 1500 años después, ¿qué dijo Martín Lutero? 오직 그리스도 안에 구원이 있다라고 외쳤습니다. Él proclamó que solo en Cristo hay salvación. 오직 그리스도만 사단의 머리를 박살낸다고. Solo Cristo puede destruir la cabeza de Satanás. 여러분들이 실망하고 여러분들이 문제를 통해서 고민하고 자꾸만 갈등하면 누가 좋아합니까? Entonces cuando ustedes están dudosos, preocupados o están en problemas siempre, ¿quién va a estar feliz? Satanás. 속지 마시고. No sean engañados. 절대 여러분들이 문제가 생겨도 그 문제를 하나님 앞에 상의하시기 바랍니다. Porque aunque tengan muchos problemas, no lo dejen en ustedes, sino que hablen, conversen con Dios. 오직 그리스도만 우리 제 문제에서 건져내셨다고 마틴 루터는 외쳤던 거예요. Solo a través del Evangelio, Martín Lutero habló y confesó que solo en Cristo hay salvación. 이때 뭐라 그랬습니까? ¿Y qué dijo en ese momento? 죽이고 이단으로 만들자. Vamos a matar a Martín Lutero y vamos a volverlo como una secta, su creencia. 그 이후 500년이 지났습니다. Y pasó 500 años después más. 여러분들 또다시 불렀다. Los llamó a ustedes ahora. 랩노트를 불렀다. Llamó a los remanentes. 이들로 통해서 복음이 증거되기를 원한다는 사람. Y que a través de ustedes Dios quiere evidenciar el Evangelio. 여러분들 우리 여기 랩노트들 말씀을 잘 성장합니다. Espero que los remanentes, los jóvenes y todos los que están aquí puedan entender esto bien la palabra. 이 언약 속에서 여러분들이 새 힘을 얻으시다. Y que a través de este pacto reciban nuevas fuerzas 구원받은 것을 하나님 앞에 감사합니다. y dar gracias por la salvación. 사도행전 4장 1절 12절에 보니까 베드로가 법정에서 뭐라고 얘기했습니까? Hechos 4:1 al 12 dice, ¿qué dijo Pedro en el tribunal? 오직 그리스도를 외쳤다. Solo confesó Cristo. 나의 죄와 하나님 떠난 문제와 나의 사단, 내가 해결하지 못한 사단 문제를 얘기했다. Que ha resuelto el problema de la separación de Dios, del pecado y de Satanás. 그러면서 천하의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신다. Por eso digo que no hay ningún otro nombre para tener la salvación. 여러분들 이제 사도행전 4장 29절 31절의 말씀처럼 성령의 충만함을 받으시고 Entonces en Hechos 4, 29 y 31 tienen que recibir ¿qué? La llenura del Espíritu Santo. 결론 짓겠습니다. Vamos a dar la conclusión. 여러분들 어려움 당하는 사람이 있습니다. Hay personas que están sufriendo problemas 혹시 우리가 복음을 잘 몰라서 방황하는 사람이 있습니다. o tal vez porque no conocemos muy bien el Evangelio, no sabemos dónde ir, qué hacer. 여러분들 주위에 이런 사람들이 너무 많다. Hay muchas personas alrededor de ustedes. 그들에게 증거를 보여주시라. Porque a ellos le des las evidencias. 진짜 황금 어장을 따라서 병든 자, 갈급한 자, 시달리는 사람들을 살려내시라. Y que poder encontrar ese campo de oro y buscar y sanar a los enfermos. 어떻게 하면 됩니까? ¿Qué tiene que hacer? 예수를 Jesús es el Cristo. 3절에 하나님의 나라, Tercero, el reino de Dios 성령 y la llenura del Espíritu Santo. 이것이 여러분들이 마음속에 활용되시라.
Espero que este mensaje sea implementado en sus corazones. 영세전요 어디 가든지 축복을 누리고 힘을 찾아서 오늘을 다시 시작하십시오. Espero que los remanentes puedan recibir este mensaje, tener fuerza y comenzar de nuevo, nuevamente. 우리 렘넌트들이요 진짜 말씀 속에서 회복되실 거예요. Los remanentes tienen que poder restaurar dentro de la palabra. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 감사합니다. Dios, gracias. 오늘 저희들에게 성령 충만으로 Llénanos con el Espíritu Santo el día de hoy. 오늘 저희들을 통해서 이 언약의 말씀이 증거되게 하여 주옵소서. Que a través de nosotros se pueda evidenciar este mensaje del pacto. 오늘 여기 모여 있는 우리 성도들을 축복하여 주시고 Bendice a todos los creyentes que están en este momento. 문제가 있다면 그 문제를 통해서 축복이 되게 하여 주옵소서. Que si tienen un problema, que ese problema sea de bendición para ellos. 예수 그리스도의 En nombre de Jesucristo oramos. Amén.